Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Honorable Ustadz and Ustazah, Honorable Muallim and Muallimah, and all my respectable audience. Firstly, let's say thanks to Allah, our God, who given us blessing and mercy until we can meet in this place together. Secondly, salawat and salam to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who guide us from darkness to the lightness with Islam. Okay, standing in front of you all, I just wanted to tell my speech under the title The Proud. Before I start my speech, firstly, I just wanted to tell sorry if I too nervous in here because this is my first time. It's not for a long time. It's not to show in front of this. Okay, let me ask you all: who has been heard something about the Proud? Anybody can answer? Okay, because nothing. I can let me explain it for you all. The Proud is the heart illness, which is in fact people either in the work or the work. The man who proud is have a contraction with hard work. His heart is broke because all the great things he do is only for acknowledgement for another people, not for his God. In this case, Allah Subhanahu wa Ta'ala said, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un." Which is the mean? Who is prayers? Who is made for the show? Yet refuse small kindnesses. Al-Ma'un verses 4 until 7. My audience, this verse is describe us that the proud is only make Allah's workful is to us. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is scared. The proud is need to our people. Like he said, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna akhwafa ma aqafu alaikum asyirku asghar." Fasu'ila anha faqala arya. Something that terrible for me on my people is the asyirku asghar. So we asked, what is, Ya Rasulullah? So he answered, is the proud. There is a story from Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. He saw a man who prayed to Allah Subhanahu wa Ta'ala, but he bowed his neck. So Umar said, "O man who has neck, raise your neck." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Yayasan Pondok Pesantren Modern Terpadu Nurul Qomar Al Ustadz Rifai SHMH. Yang terhormat Mudir Mahat Pondok Pesantren Modern Terpadu Nurul Qomar Al Ustadz Kiai Haji Orbit Rupawan SDAI.
yang terhormat Ustadz wal Ustazah, Mu'alim wal Mu'alimah, serta teman-teman yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala yang mana kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, dan satu lagi nikmat yang paling besar diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, yaitu nikmat kita bisa menjadi umat Rasulullah. Salawat bertangkaikan salam kita tuturkan kepada Nabi akhir zaman kita, Nabi agung kita, Nabi seluruh tauladan kita. Siapa lagi bukan Nabi Yuna, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis Nabi Muhammad yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bakhilu man zukirtu inna falam yusalli alayya, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang yang kikir yaitu apabila namaku disebut di hadapannya maka dia tidak akan menjawab salam kepadaku. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berdirinya saya di sini akan menyampaikan pidato yang bertema tolong menolong dalam kebaikan. Sesungguhnya agama Islam mengajarkan kita untuk berbuat adil, bukan berbuat aniaya. Agama Islam memerintahkan kepada umatnya untuk berbuat saling tolong menolong dalam kebaikan, bukan tolong menolong dalam berbuat kemaksiatan. Hal ini dijelaskan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la wa ta'anu 'alal itsmi wal 'udwan, yang artinya dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat pelanggaran atau dosa. Ayat di atas mengajarkan kita bahwa sangat pentingnya untuk saling tolong menolong dalam kebaikan, bukan saling tolong menolong dalam kemaksiatan. Tolong menolong hal yang positif, bukan hal yang negatif. Ibnu Jarir pernah berkata, yang dinamakan dosa yaitu melanggar perintah-perintah Allah, dan dinamakan permusuhan yaitu melewati batas-batas yang telah ditentukan Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya, barang siapa mempersiapkan seseorang untuk berperang, maka dia telah berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan barang siapa yang menjaga hak milik orang yang sedang berjuang di jalan Allah dengan baik, maka ia terus serta berjuang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin ini saja pidato yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan Islam, tahiyatan ahlal jinan, wa tahiyatuhum fiha salam. Salamun qaulam min rabbir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Al-Mukarram Asatis wal Asatizah, Al-Mukarram Mu'alim wal Mu'alimah wa sahibati rahimakumullah. Awalan hayabina nashkurullahil azimil ladzi qad hadana ila siratihil mustaqim allazi hadana allazi an'ama bi nikmatin katsiratan hatta nastati an najtami fi hadzal makanil mubarak bila ha'ilin wala ha'ikin summa nusalli wa nusallim ala Muhammadin asrafil anbiya wal mursalin. Wasanian la'ansa an akulah syukran kasiran ila ra'isil jalsatil ladzi qad a'tani fursatan saminatan. Wa fi hadzal munasabati saat tahaddatsu tahtal unwan al-muslimu salih. Innal islama yu'allimana an tauhidillah wa anna tasbihahu bil hawadisi zanbun azim. Wallahu ahad laisa lahu syirkun wala zaujun wa laisa lahu waladun wa kadzalika laisa lahu walidun wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa huwal awwalu wa huwal akhiru wa huwa yukhlaqu kullu syai'in.
wa muhtarul kalami inna lillahi sifatun kamilatun wallahu yakhluqu kulli syai'in fi hazil alimi akana minal ghaibi kamislihil malaikati wal jinni war ruhi wa au minaz zahirihi kal insan wal hayawanin wal jibali was sajarati wal hijarat ayyuhal ikhwat wal akhwat nahnu minal muslimina wal muslimat li an la nakuna minal khati'itah fit ta'budi wa fi zalika la yajuzu alaina an na'budu an asjarul wala jibali yumkin minni hadza minni syukran katsiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati para ustadz dan ustazah, yang saya hormati para muallim wal muallimah serta teman-temanku yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita dapat berkumpul di muhadarah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat bertangkaikan salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi agung kita, Nabi tauladan kita, siapa lagi kalau bukan Nabi Yuna, Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Berbicara 4 cara beristiqomah. Dalam Al-Quran surah Al-Fatihah ayat 6 sampai 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang artinya, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan yang engkau beri nikmat, dan bukan jalan yang engkau murkai, dan bukan juga jalan yang sesat. Quran surah Al-Fatihah ayat 6 sampai 7. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk selalu beristiqamah di jalan yang lurus. Siratal mustaqim menurut Ibnu Syakir yaitu yang pertama mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kedua mengamalkan ilmu salaf seperti Abu Bakar Asy-Siddiq dan Umar bin Khattab, yang ketiga mengikuti kebenaran, yang keempat mengikuti agama Islam, dan yang terakhir atau yang kelima mengikuti Al-Quran. Menurut Ibnu Katsir, beliau menjelaskan bahwa ini semua sangatlah berkaitan. Barang siapa yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan barang siapa yang mengikuti sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia mengikuti kebenaran. Dan barang siapa yang mengikuti kebenaran, maka ia mengikuti Islam. Dan barang siapa yang mengikuti Islam, maka ia mengikuti Al-Quran, kalamullah. Siratal mustaqim adalah jalan yang lurus.
Semua ini bersangkutan dan saling memaknai. Dalam hal itu, kita sebagai umat muslim marilah kita beristiqamah bersama-sama, yaitu dengan cara yang pertama, tidak meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala karena musibah. Yang kedua, tidak meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala karena urusan dunia. Yang ketiga, selalu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, menjalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Insyirah ayat 5 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra, yang artinya karena sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada